جیسا حضرت علی علیہ السلام نے رسالت معاد تو بعد بلا فصل بغیر کسی فاصلے تو حکومت کی وجہ تو نہیں منیا، ولایت کی وجہ تو حکومت کوئی بھی کرن، لیکن باقاعدہ رسالت تو بعد حضرت علی علیہ السلام جڑے نبی پاک نے جڑے نے، وہ ولایت کی وجہ تو نہیں، وہ امامت کی وجہ تو نہیں، وہ خلافت کی وجہ یہ وچ فاصلہ کوئی نہیں، اس واسطے اسی بلا فصل آنے وہ جی بلا فصل کی وجہ ہے وہ ولایت ہے۔ میں پڑھ رہا سا مقصد کربلا علی ولی اللہ، میں پڑھ رہا سا کل میں محسوس کیا مقصد کربلا علی ولی اللہ۔ میں چاہنا کہ آج ولایت تے تھوڑی جی گفتگو کہ کربلا کا جڑا مقصد ہے وہ ولایت ہے۔ یہ مطلب ہے کربلا کی جتنی قربانیاں ہیں جناب نے لکھے مقصد کربلا علی ولی اللہ، یہ مطلب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام جڑے کربلا آئے ہیں وہ ولایت کی وجہ تو، اور جتنی قربانیاں اہل بیت میں دیتی ہیں وہ ولایت کی وجہ تو۔ یہ ولایت ہے کیا؟ ایک موالی کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ ولایت کیا ہے، جی ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے اسلام کیا ہے، ایک مومن کو پتہ ہونا چاہیے ایمان کیا ہے، اور ایک موالی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ولایت کیا ہے۔ میرے محترم سامعین جی ولایت ہے یہ متعلق اللہ کے متعلق ایک آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ دی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ یہ مطلب ہے کہ ولایت حضرت علی تو شروع نہیں ہوتی، ولایت اللہ پاک تو شروع ہوتی، پہلا ولی اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ جدو اللہ ولی ہے تو پھر وہ کرتا کی اے ولایت دا ذرا ترجمہ بیٹھنا قرآن کے مطابق ولایت کے نوع فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، چونکہ وہ ولی ہے وہ اپنے ماننے والوں کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے اور روشنی میں لے لے آتا ہے۔ مطلب اصل ولی دا معنی ہے جڑا اندھیریاں چو کٹ کے کسی نے نور چ لے کے آئے۔ ولی دا مطلب ہے اگر وہ ولی ہے تو دا کم ہے اندھیرے چو کٹ کے تے روشنی وچ لے آئے، جڑا آپ نیرے چ ہوئے وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی انہوں نے قرآن دے مطابق جڑا اندھیریاں چو کٹے تے بندے نو نور کی طرف لے کے آئے۔ یہ مطلب ہے جدا کوئی ولی ہے نا وہ اندھیرے چ نہیں ہو سکتا، جدا کوئی ولی ہے وہ اندھیرے چ نہیں ہو سکتا۔ قرآن دے مطابق دین جی جدا کوئی ولی ہے جڑا موالی ہے، جدا کوئی ولی ہے وہ اندھیرے چ نہیں ہو سکتا، جدا ایک ولی ہوئے وہ اندھیرے چ نہیں ہوتا، تے جدا ترے ولی ہو توحید بھی ولایت دے فائز ہے، رسالت بھی ولایت دے فائز ہے، اور امیر المومنین دی بھی ولایت ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا اندھیریاں چ بندے نو کڈ لے انہوں ولی بنتا۔ جدوں اللہ ولی ہے تو پھر بندیاں دے شرک ہو جاتا ہے، اللہ دے نال کسی اور ملانا شرک ہے، ٹھیک ہے کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہ گل ذہن چ رکھنا جدوں اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیتا ہے، اللہ قرآن چ یہ نہیں آکھیا کہ میں نبی ہاں، اللہ یہ نہیں آکھیا میں امام ہاں، اللہ یہ نہیں آکھیا میں خلیفہ ہاں، قرآن چ اللہ نے نہیں آکھیا میں نبی ہوں۔ اچھا نبی دا میں خبر دینے والے تے خبراں سارے جہان کو وہی نے جڑیاں اللہ دے اندر۔ اچھا رسول دا میں پیغام پہنچانے والا، سارا پیغام اللہ دے یہ جڑا ساڑھے تک پہنچے، لیکن اللہ نہیں فرمایا میں رسول ہوں۔ امام دا میں جڑا اگے ہوئے، اللہ ہوں ہی نہیں جڑا کسی پیچھے ہوئے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن ساری کائنات تو جڑی اتنے ذات ہے اگے ذات ہے وہ اللہ دی ہے، لیکن اللہ نہیں آکھیا میں نبی ہاں، اللہ نہیں آکھیا میں رسول ہاں، اللہ نہیں آکھیا میں امام ہاں۔ یہ اللہ ضرور فرمایا کہ میں ولی ہوں، اللہ ولی ضرور ہے۔ یہ ہوں ساڑھے نال گل کرنے والی نہیں، نہ میرے کو نہ تھوڑے کو۔ ایک کسی ویلے کلا بہ کے بندہ صرف اللہ دا قرآن کھولے، چھواں پارہ کھولے، آیت کا نمبر بھی میں دس دینا، آیت نمبر 55 کھولے، سورہ مبارکہ مائدہ دی 6ویں پارے دی، اتھے بہ کے نا یہ 55 نمبر آیت پڑھے، انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور تیسرے وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں، رکوع بھی کرتے جاتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے جاتے ہیں۔ یہ کسی قسم دی لوڑ نہیں، قرآن سامنے ہوتے میں سعودی عرب جو کتاب خرید کے جاتی ہے وہ فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی
جب حضرت علی نے حالت رکوع میں صدقے کے طور پہ انگوٹھی دی. صدقہ وہ جڑی امیر المومنین نے انگوٹھی زکوٰۃ دیتی ہے نا صدقے دی، وہ دیتے یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ مطلب طے ہو گیا کہ اللہ بھی ولی ہے. یہ ساڈے نال تے گل کرن والی ہے ہی نہیں، یہ صرف اللہ نال گل کرن والی ہے کہ تو ایک ہے تے وحدہ لا شریک ہے. جدوں تو کہہ لیا کہ میں ولی ہاں، پھر محمد مصطفیٰ نو ضرور آکھنا سی دے بھی ولی. تو اس تو بعد پھر علی میں ضرور آکھنا سی یہ ولی ہے. تو ہی ولی ہیں، ایک ہیں، احد ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں. ٹھیک ہے، جدوں تیرا جیسا ہی کوئی نہیں، انہاں دوواں نو ولی کیوں آکھے؟ اللہ فرمایا صرف اس واسطے کہ میں نے دھوکھا نہ دے سکے، میں نے کوئی دھوکھا نہ دے سکے. بندیاں دا کی ہے، بندے آکشن کہ آہو جی وہ ولی ہے، آہو جی وہ ولی ہے، آہو جی وہ ولی. میں کل بھی غائب ساں، اج بھی غائب ہاں، تو پھر بھی غائب رہاں گا. میں نے بندیاں دا دا نہیں لگن دیتا، میں دوواں نو ایک ممبر تے کھلا دیتا. اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میں دوواں نو ایک ممبر تے کھلا دیتا ہے، ایک دا ہاتھ دوسرے دے ہاتھ چ دے دیتا ہے. انہوں آکھیا اپنی ولایت دا بھی اعلان کر، ایدی ولایت دا بھی اعلان کر، اپنے مولا ہون دا بھی اعلان کر، ایدے مولا ہون دا بھی اعلان کر. دو باری آکھنی مولا، ایک باری اپنے واسطے. تسی حدیث پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، من کن تو مولا ہو. یہ پہلا مولا نبی واسطے میں، پہلا مولا دا لفظ نبی واسطے میں. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. ایک اور بھی روایت تار القادری لکھی ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ ولی ہے. اور مولا دا مادہ بھی اصل چ ولی ہے. اپنی ولایت دا بھی اعلان کر تے ایدی ولایت دا بھی اعلان کر. یہ جنے بندے میں دھوکھا دین نا، میں جو سامنے آیا ہی نہیں، آہو جی آہو ولی ہے، آہو جی آہو ولی ہے. جڑا دوواں بھراواں نو من گیا نا، میں سمجھے گا مینوں ہی ہو ولی. بہت شکریہ میرے محترم سامعین. اللہ پاک نے جتھے یہ فرمایا نا کہ مینوں ولی منو، مصطفیٰ نو ولی منو، تے پھر وہ ویر علی نو ولی منو، اتھے اللہ نے وہ بھی بندے دسے نے جنہوں نے ولی نہیں مننا. لو جی وہ بھی سن لو جی. وہ آیت مجیدہ دا نمبر ہے میرے کو جناب 51. یہ 55 نمبر آئے تھے نا، انما ولیکم اللہ. 50 تے پھر اس تو پہلے ہی آئی ہے نا. 51 نمبر میں پڑھ رہے ہیں، 51 52 53 54 تے 55. 51 نمبر میں پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اللہ کہہ رہے ہیں سورہ مائدہ 6واں پارہ آیت دا نمبر میرے عزیزو 51. خالق فرماندہ اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا. یہود و نصارہ کو اپنا ولی، بہت شکریہ، نہ بنانا. ایسا ترجمہ جڑا ہوئے ہے وہ سن لو. ترجمہ ہوئے ہے پہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا. یہود و نصارہ کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ دوست کدا ترجمہ کیتا نے تواڈے خیال میں؟ دوست کدا ترجمہ کیتا؟ ایک آیت وچ کیڑا لفظ ہے جدا ترجمہ دوست ہے؟ ولی. ولی دا ترجمہ دوست کیتا. اوڑا لکھیا نا انما ولیکم اللہ، اتھے بھی لکھیا نا اللہ تمہارا دوست ہے اور رسول تمہارا دوست ہے. کیسا دوست ہے جڑا دسدا ہی نہیں؟ بسم اللہ. سبحان اللہ تمہارا دوست ہے. یہ ساڈے نزدیک ترجمہ ٹھیک نہیں. جڑا اللہ دا ترجمہ دوست کیتا نا، رسول پاک کے بھی دوست ہی لکھتے، اللہ بھی تہاڈا دوست ہے، رسول بھی تہاڈا دوست ہے. یہ صرف اللہ نال دوستی تے رسول نال دوستی ہو ہی نہیں سکتی. قرآن تے میرے ہاتھ نے، جدی اطاعت واجب ہوئے نا وہ نال دوستی نہیں ہو سکتی. مولا جدی اطاعت واجب، جی مہربانی، جدی یار اطاعت واجب ہوئے وہ یاری دوستی کا دی. اطاعت جدی واجب ہوئے میرے عزیزو، دوستوں تے کئی باری بندے آکھے دے چھڈ پراں، اوندا کلفہ کھائیے اسا چھڈ پراں ہونا، جے چاہ پیتی ہے تینوں کلفے دی آخر آ گئی. کئی باری آندا اج کریے، اوندا چھڈ پراں. نہر تے چلیے، چھڈ پراں. چاہ پیویے، چھڈ پراں. وہ آندا ٹھیک ہے، چھڈ پراں. اے یار دوست نوں روز آکھیے نا چھڈ پراں تے ککھ نہیں بگڑدا، یاری جو ہوندی ہے.
कई बार यूँ भी आंदा तुसीं आंदो छड्ड पर, कभी मैं आख्या उन्हें आख्या छड्ड पर, इनू दोस्ती आंदे ने। अल्लाह जो तेनू नमाज आंदा पढ़, उन्होंने आख छड्ड पर। अल्लाह तेनू रोज़ा आंदा रख, आख उन्होंने छड्ड पर। सख्त गल मैं नहीं करता, नरम नरम ही कर। यारी दोस्ती बाबा जी बहुत शुक्रिया, बराबरी दी होंदी है, बराबरी दी होंदी। तुसां कदी वेख्या होवे पे जज दा यार मछियां फड़न वाला होवे? मछियां फड़न दा ताल्लुक हो सकता है, वास्ता हो सकता है, नाल दा घर दा हो सकता है, कट्ठे जांदे होण ते आंदे जज नाल पे फिरदे हो, वो आखे ना ये मेरा यार है, वो आंदा नहीं जी असीं ते ताबे हां। अगर वो आखे भी ना मेरा यार है, वो आंदा नहीं जी असीं ते ताबे हां, क्योंकि वो मछेरा जानता है कि मेरी यदि जो बराबरी नहीं तो दोस्ती का जी। मेरे अजीजों इत्थे ते बंदे एडे एडे वड्डे ने, उन्हां बंदियां दी बंदियां नाल यारी नहीं हो सकती। एडा तेरा मुंह खुल गया सिटी अल्लाह नाल यारी की। इत्थे ते वड्डे बंदे नाल यारी नहीं हो सकती, वो तो फिर अकबर है। अल्लाह की इताअत वाजिब है, और मैं युतिइर रसूला फकद अता अल्लाह, रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। ना अल्लाह नाल यारी हो सकती है, ना रसूल अल्लाह नाल यारी हो सकती है। हुण मैनू पता लग्या अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सोची। तेनू पता सी जिस वजन दा ओनू वली बन गया ना, अली नू भी उंज ही बनना पै। तू तर्जमा लाइट की, तू तर्जमा लाइट इस वास्ते कीता है कि अल्लाह नू भी यार आख छड़िया, नबी नू भी यार आख छड़िया, ताकि हजरत अली नू ही यार आख सकीए। ये जी तू अल्लाह ते नबी की तौहीन की है ना, इनू आंदे नहीं पुगसे अली। अल्लाह की भी तौहीन है, पैगंबर की भी तौहीन। अल्लाह की भी इताअत वाजिब है, पैगंबर की भी इताअत वाजिब। वली आंदे कि अल्लाह फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। ए मोमिनो, यहूदियों और ईसाइयों को अपना वली ना बनाना। उन्होंने लिख छड़ा दोस्त ना बनो, दोस्त नहीं बनाना। मत पकड़ो यहूद और नसारा को अपना दोस्त। चलो ठीक है, दोस्त नहीं बनाना, ठीक है। वापस मंगाओ सफीर अपना बरतानिया चो भी तो अमरीका चो। जे तो अल्लाह यारी तो मना किया, दोस्ती तो मना किया, तलकात मुकाओ छो। उत्थे भी सफीर मौजूद ने, उत्थे भी मौजूद ने, वीज़े लग रहे हैं, जा रहे हैं, बंदे आ रहे हैं। चंगी भली साड़ी दोस्ती बरतानिया नाल, चंगी भली दोस्ती अमरीका नाल। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ने मुसलमान अमरीका होंगे ने तो बरतानिया होंगे ने, तो जिन्हें उत्थे सफीर रखे ने, तो सफारतखाने बनाए ने, तो रोज़ जाकर मिलते जुलते हैं, तो इलाज वाले उत्थे जाते होंगे ने, उन्होंने दोस्ती मुकाओ। जे यही तर्जुमा तेन कुरान का वास्ता ही, जे तेरे घर कुरान है, या दोस्ती मुका या तर्जुमा ठीक कर। एक काम तो करना चाहिए जी, बहुत शुक्रिया। दोस्ती मुका सकने, असी नहीं मुका सकते, असा रहना इतने दुनिया में। हम अफगानिस्तान भी वो चाहते हैं कि साड़ी दोस्ती बड़े बड़े मुल्कों नाल हो जाए, मुल्क सानू तस्लीम कर जाए। अगर रहना हो तो दोस्ती तो करनी है ना। अच्छा एक गल दसो, नबी पाक जे ईसाइयां नाल लड़े सन तो उन्होंने मसीते क्यों आख्या सन इबादत कर लो? नबी यहूदियों को तलकात नहीं सन मौजूद सन, दुकानदार यहूदी को नहीं सन, वो तो नबी सौदा शौदा नहीं सन मंगवाते सन। ईसाइयों नाल इस्लाम वाले को चंगी पर वफदा दे वफद आते सन नबी नूं मिलने वास्ते। सारे जहान नाल लाड़ी पैंदा तो तबलीग किनू करते? मैं एक जगह पढ़ बैठा भी बंदे बड़े जज्बाती होंगे ने। मैं कहा यहूदी को नबी पाक ने कर्ज मंगवाया, वो आंदा तुहानूं जो गल करोगे पुट्ठी करोगे, दूं जहानां दे वारिस नूं की लोड़ सी यहूदी को कर्ज लैण दी? किहदे वास्ते लिया सन? मैं तेरे वास्ते। हैं जी, मैं क्या तेरे वास्ते? आंदा की बयान है? मैं तेरे वास्ते। एक किवें दी गल क्या करना? मैं क्या नबी नूं लोड़ कोई नहीं, नबी लैके वापस तां कीता सी तेनूं पता लग जाए यहूदी कोल भी लिया होवे ते खाईदा नहीं, वापस करीदा। वफदां दे वफद सरकार नबी को आपा कोल आउंदे सन
تو نبی پاک گفتگو کرتے سن یاری دوستی تو کدوں منع کیتا کہ دوستی مکا دیو نصارے نال تے کلے ہو جاؤ، بالکل بھی نہیں۔ تو ولی دا ترجمہ ٹھیک کر تے امریکہ جایا آیا کر، کوئی نہیں تینوں قرآن ڈکدا۔ برطانیہ میں جاؤ آؤ عیسائیوں نال میرو یہودیاں نال میرا کوئی رولا نہیں، دوستی کرو کوئی نہیں رولا، آؤن جان رکھو دوستی۔ اصل گل کی ہے ولی دا معنی ٹھیک کر، وچوں بغض علی نکلے تو ولی دا معنی ٹھیک ہو۔ میں کرنے لگا ترجمہ، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ انہاں علماء نو سلام ہے جنہاں اے ترجمہ کر کے پوری دنیا نو مطمئن کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میں ایمان ہے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا سرپرست نہ بنانا۔ یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنانا، یہود و نصارہ کو اپنا اختیار نہ دینا، ان کو اپنا ذمہ دار نہ بنانا، ان کو اپنا وارث نہ بنانا۔ سرپرست آ جڑے بچے ابا جی ہوں نا گھر چ، یہ سرپرست ہوں۔ کدی سرپرست کا کھانا تساں ویکھیا ہونا، والد ڈیش سرپرست، اتنے لکھو والد کا نام لکھو، جی وہ فوت ہو گیا نا تو سرپرست کا نام لکھو۔ جے تیری جرت ہے نا تو تیرے ابا جی فوت ہو گیا نا تو سرپرست والے تھا کسی یار کا نام لکھا ہوا نا۔ پاٹی کیا بات ہے، مولا تانوں جزائے خیر دے گا۔ سارے پرست جنہاں سر تے ہاتھ رکھے وہ یا ابا جی رکھ دے نے تے یا پھر اس تو بعد چاچا جی، تایا جی، ماموں جی، وہ سرپرست سمجھ رہے نا قبلہ۔ اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ نہ تعلق رکھو، سرپرست نہ بناؤ، اپنی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں نہ دو۔ کرنے لگا میں ولایت کا ترجمہ، اپنی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں نہ دو، ان کے ہاتھوں میں دو جو ہاتھ ہم دکھا رہے ہیں۔ ان کو سرپرست بناؤ۔ یہ مطلب ہے یہود و نصارہ نال آن جان ہو سکتا ہے، انہاں دے ہاتھ چ سرپرستی نہیں دینی۔ اللہ پاک نے کمال کی ہے، فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اکا مکا چھڑی نے کر اللہ فرماتا ہے جو کوئی تم میں سے ان کو ولی بنائے گا، کلمہ پڑھتا بھی رہے تو انہی میں سے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھتا بھی رہے تو انہی میں سے ہو جائے گا۔ میں کہ اللہ کی کریے، اللہ فرماتا ہے رکھنا جے انہوں نے سرپرستی، انہوں نے ولایت دینی جے۔ میں کہ اتھے دے بندے سارا کچھ چھاڑی ہوتے ہی آئے کہ تسی ہو، لوگوں نے سارا تیل بھی انہوں نے دے چھڑیا پہ لاؤ جی کرو تو کماؤ تو سانو بھی دیو تے آپ بھی کھاؤ۔ اللہ پاک نے کمال فرمایا، اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم ہمارے کہنے پر عمل نہیں کرتے اور ان کو اپنا سرپرست سمجھتے ہو اور ان کو اپنا ولی جانتے ہو تو سنو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، خبردار اگر تم دین کو چھوڑ کے جاؤ تو ہم تمہاری جگہ نئی قوم لے آئیں گے۔ سر کھاؤ یار، اگر تم دین بھی چھوڑ جاؤ، بھائی کیا بات ہے، اگر تم دین چھوڑ جاؤ تو پھر ہم تمہاری جگہ یأتی اللہ بقوم، تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں گے۔ کیڑی؟ اللہ فرماتا ہے یحبہم، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ فرماتا تسی تے شاہی کوئی نہیں، تسی سارے بھی ٹر جاؤ نا مینوں چھڈ کے، میرے کو وہی مینوں پچھڑے نے، کیڑے؟ جڑے میرے نال محبت کرتے ہیں، میں انہاں نال محبت کرنا۔ سار اٹھاؤ یار، میں تانوں چیتا کران لگا، یہ مطلب ہے اللہ کو کوئی ایسے بھی قوم ہے جنہاں دی یہ صفت ہے کہ صرف محب نہیں محبوب بھی نہیں، اللہ نال محبت کرتے ہیں تے اللہ سارے نال بھی کدی کدی اللہ محبت کرتا ہے۔ جدو مجلس جانے ہیں، جمعہ پڑھن جانے ہیں، جدو جاندے پیڑی جوتی لا کے کسی دی چنگی پا جانے ہیں، پھر نہیں محبت کرتا اللہ ساتھ۔ وہ یار جدو چنگے کام کرنے تو محبت کرتے، جدو پیڑے کرنے وہ تو چھڑ دینا۔ اللہ فرماتا ہے نا مزارے ہے، ان سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، وہ مجھ سے کرتے ہیں کرتے رہیں گے۔
خیبر سنی تھی جنگ سنی مرحب نو مارنا انتر نو مارنا عامر نو مارنا مولا علی دی فتح کرنا سب کمال ہے پورے خیبر چوں جڑا مینوں سواد ہے نا میرے اندر قرآن دی قسم بابا جی اس آیت پڑھن تو بعد ساری جنگ کمال ہے بہت اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے لیکن سواد ادوں آیا جدو نبی نے شام نو 39 دن اعلان کیتا ہے کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. وہ جڑے بندے ساری رات علم واسطے کھڑے رہنے ان علم اگے کدی نہیں سی ویکھیا 39 دن علم کدے کول رہا سی انہیں کوئی ادھر اشتیاق کیوں سی کہ ساری رات صحابہ ستے نہیں حضرات اس علم کے ساتھ سند مل رہی تھی یہ محب بھی ہے محبوب بھی ہے. صدقہ جانا بہت شکریہ. محب خدا بھی ہے محبوب خدا بھی ہے. کون؟ علی ابن ابی طالب. اور تو بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک تمہارا اللہ ولی ہے پھر اس کا رسول ولی ہے پھر وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یہ مطلب ہے حضرت الہی تو بعد رسالت ماب تو بعد رسول اللہ نے اعلان کیتا ہے. اور اس اعلان میں میرے کو اس ویلے کتاب قدرتاً موجود ہے علامہ طاہر القادری صاحب دی. وہ فرماندن جب یہ اعلان ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے میرے حبیب آج وہ خاص پیغام پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہو چکا ہے. اگر وہ کام نہ کیا تو سمجھنا ابھی تک کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں ہے اور اللہ تجھے لوگوں کے سر سے بچائے گا. اگلی فکر نہ کرنا اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرے اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. ایک غدیر تے آیت اتری ہے تے غدیر تے کافر کوئی مولا کو جزائے خیر دے. جتھے آیت اتری ہے اللہ فرما رہے اللہ کافروں سبحان اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. ایک آیت اور بھی میرے کو قدرتاً اس ویلے قادری صاحب کی وہ کتاب بھی موجود ہے زیارت کرنا چاہو تو کر سکتے نام ہی کافی ہے. نہ سنو السیف الجلی علی منکر ولایت علی کتاب کا نام سنو السیف الجلی علی منکر ولایت علی. یہ ترجمہ کرا جی اللہ دی تلوار منکر علی تے. کتاب کا نام ہے اللہ دی تلوار منکر علی تے. یہ فرماتے ہیں جب اس آیت کا نزول ہوا کہ یا رسول آج وہ پیغام پہنچا دو. آئے ہے پہلا جملہ ہی کافی ہے. فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی. جڑے رضیلت تو چپ کیتے ہو نا میں جاننا میں دو ترہ باری ہو رہا فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. ہو لو پریشان جنہیں ہونے اور پھر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ایک گل کر کے نبی نے دعا دے ہاتھ بلند کی تھے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کر. سبحان اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. فرماتے ہیں اس کے فوراً بعد فوراً جیل میں کنوں آندے نے 8-9 دن بعد فوراً بلا فصل یار آئے تو بہتر ترجمہ ہو گیا فوراً دا میں نے فوراً. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. رضی اللہ جدوں پوری طرح تہاڈے اندر داخل نہیں کرنا داخل ہو جائے گا ادو اگوں پڑھن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی لکھے ہمیں پہ پڑھنا تو کل کسے آخنا ہے اے تہاڈا مولوی قرآن اگے رکھ کے بےایمانی کر گیا کتاب چ لکھیا سی تے اس نہیں پڑھیا
ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾਣਾ ਸੀ। فرماندے نے اس کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ یہ جو من کن تو مولا دا اعلان ہویا ہے، اس تو بعد سب تو پہلا حضرت علی نو کون ملے نے؟ اللہ دے میں تو اڈا پہلا رضی اللہ بچو جو کچھ بہتر کرنا بندے تے آنا سنتا ہی نہیں بجے ہوں جو رضی یار لکھے ہی ہونا جی، میں لکھے جی لو بھئی بچے ہو اینا نہیں کبرانا، اینا بہت ہے، یہ دا کروڑواں حصہ بھی نہیں کبرانا۔ اے رضی اللہ لکھے ہے نا، لکھے ہے نا، اے رضی اللہ بھی نالوں لا چھڑنا تے ہاتھ پھیر آنی دائی ہے۔ پریشانی کی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اور یارہ رضی اللہ بھی ہوئے اچھا تے ہاتھ کدھا ہے؟ حضرت علی دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جنہاں سب تو پہلا ملاقات کی تھی وہ بھی رضی اللہ، جدہ ہاتھ سی وہ بھی رضی اللہ۔ چلو اس طرح کر لو، جڑے آئے نے سب تو پہلا ملے نے کی آ کے آکھیا نے یاؤ چلیے پنڈ چلیے؟ نہیں، صدقے تو اڈے بہت شکریہ۔ فرماندے نے مبارک ہو، مبارک ہو کنوں؟ مولا علی کنے؟ حضرت عمر نے کیا کریں مبارک ہو۔ لے بھائی تینوں قرآن دا واسطے صرف اینا دا چھڑ کہ حضرت عمر نے حضرت علی نو مبارک کا دی دیتی۔ توڑی گیا بات ہے بھائی، مولا کا جزائے خیر دے کا دی آئے آئے مبارک تے یار کسی شاید ہی دے دی مبارک ہو۔ اچھا مبارک دین دا انداز بڑا خوبصورت سی، اے نہیں نے فرمایا پائیا جی مبارک ہے، یا کیا بھائی یارہ مبارک ہے، یا میرے دوست آپ کو مبارک ہوتے ہیں، یا کیا ہوئے ابو الحسن مبارک، یا ابو تراب مبارک، یا علی مبارک، حد دی ہوگی۔ مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، صدقہ جامع، صدقہ جامع، مبارک ہو، مبارک ہو ابو طالب میں ایڈی ونڈ کی تینے جدہ حساب ہی کوئی نہیں، شاید جانتے سن نام تبدیل ہو سکتا ہے باپ کا تبدیل نہیں۔ صدقہ جامع مبارک ہو۔ حضرات تمہیں پھر سنیں، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، آپ میرے اور ہر مومن کے اور ہر مومنہ کے مولا قرار پائے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق آپ میرے ہر مسلمان مرد کے اور ہر مسلمان عورت کے مولا قرار پائے۔ ویسے انہاں نہیں کہہ چھڑتے تو ہی تو ساڑھے مولا ہو گیا ہو تے مسلمانہ دے ہی مولا ہوئے سارنا وانڈ کیسی پہ کر دیں؟ آپ میرے ہر مسلمان مرد کے اور ہر مسلمان عورت کے مولا قرار پائے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے صحابی کی نظر میں مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو محمد کے بعد بلا فصل علی کا مولا ہے۔ صدقہ جامع بلا فصل سبحان۔ بھئی مولا تو جزائے خیر دے، میری حاضری قبول کرنا۔ میں کل دی گفتگو 2 دن دی بلا فصل تے کر رہے ہیں۔ فرماتے نے پھر اس کے بعد فوراً اگلی آیت نازل ہوگی، لو جی پھر آیت آگئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو، آج دین۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، علی کی ولایت کے بغیر دین ہوتا ہے مکمل نہیں ہوتا۔
کرتا ایک آیت پڑھا. یہ آیت میں سورہ مبارکہ بقرہ دی پڑھنا, نشانی نہیں لگی میں لب رہی. سورہ بقرہ دی میرا اندازہ کم کرتا ہے, شاید 108 نمبر آیت مجید ہے. خالق کائنات نے مومنین نو مخاطب کر کے فرمایا. میں پھر ایک بار ذرا میرے نال دہراؤ, ذرا مہربانی فرماؤ. کی فرمایا نے کہ آج دین مکمل ہو گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, آج ہی تو میں اسلام پہ راضی ہوا. درمیان جو فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, آج ہی نعمتیں مکمل ہوئی ہیں. آیا امرودہ نو نعمت سمجھن آڑے ہو, آڑو تے کیلے نو نعمت, اللہ دیاں نعمتاں, اللہ دیاں نعمتاں, اللہ دیاں نعمتاں. اے جنیاں نعمتاں تینوں یاد نے نا, اس نعمت نو بھی من جا جدے صدقے وچ ساریاں نعمتاں نے. آج دین خدا دی قسم, آج دین مکمل ہوا ہے, آج نعمتیں پوری ہوئی ہیں, اور آج ہم دین اسلام پہ راضی ہو گئے ہیں. دین مکمل ہی ہوتا ہے ولایت علی کی وجہ سے. ایک گل ذہن چ رکھنا, جدی بیے چو ایک کمپارٹ آ جائے وہ آندا میں حساب نال بیے ہی ہاں, اور تو اپنے حساب نال بیے میں, ڈگری کوئی نہیں تیرے کو. وہ آندا صرف ایک مضمون چ, پھپھی آندی ہے میرا بھتیجا صرف ایک مضمون چ رہ گیا. پھپھی جی پھر بھی پاس تے نہیں نہ ہوئے. خالہ آندی ہے میرا پریما بڑا لائق ہے, صرف ایک مضمون جدہ چو فیل ہوئے یا قیامت والے دن بھی پاس نہیں نہ ہوندا, اس مضمون دا نام ولایت ہے. ایک مضمون. آج دین پورا ہو گیا, آج دین مکمل ہو گیا. یا ہے سواد آ گیا. 208 نمبر آئے تھے جی. خالق فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ, پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورا آتا بھی ہو ہے جس کے دین میں ولایت علی ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری, اگر کوئی منہاج قرآن والے بندے ہون تو پھر مہربانی تہاڈی, شکریہ تہاڈا. جنہیں ہاتھ پوایا ہوئے شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہاتھ پوانا سمجھ نہیں, بھاری پنڈ پا لئی ہوئے تو بندہ چکتا کدی ادھروں چکی نہیں جاتی, تو پھر کسی نے آتا بھائی جی ہاتھ پوا. وہ جہاں ہاتھ پواندہ وہ پنڈ اپنے سر تے نہیں رکھتا. تہاڈا کی خیال ہے کہ بندے رکھے ہاتھ پوا تو بندہ چوکے آ کے تار سر تے تار آتا, میں تے تینوں ہاتھ پوان آیا نا. طاہر القادری صاحب نے جڑا ہاتھ پوایا نا, اسی شکریہ ادا کرو. جڑا طارق جمیل صاحب ہاتھ پوایا وہ بھی شکریہ ادا کرو. اسی کم صرف نہیں. میرے مولا علی نو کسے پوچھا بے غیرت کسے کہتے ہیں, فرمایا جو احسان بھول جائے. اے مولا تانوں جزائے خیر عطا. کوئی احسان کرے کسی کا احسان نہ بھولنا, مسلم ہوئے یا غیر مسلم ہوئے. جہاں ہاتھ پواندہ ہے بابا جی وہ آخر سر تے رکھا دیندا, بڑی مہربانی ہوتی. سارے علماء اہل سنت اور علماء اہل حدیث نے ہاتھ پوایا, انہیں ہاتھ پوایا. جدوں اساں کیا سی نا آیت اتری تمن کن تو مولا دا اعلان ہویا تے اللہ فرمایا دین مکمل ہو گیا. بندے مندے ہی نہیں سن, آندے سن اتنے شکار والا آیتاں آئیاں سن. جدوں اللہ پاک نے دس چھڑیا آ پرندہ حلال ہے, آ پرندہ حرام ہے, لالی کی ہے, گھگی کی ہے. اللہ فرمایا آج دین مکمل ہو گیا. جو گھگیاں تے دین مکمل کرنے والے لالیاں, اے ہاتھ پوایا قادری صاحب نے. انہاں کہا یا ایھا رسول والی آیت پہلا آئی ہے, تے من کن تو مولا تو بعد الیوم اکملت والی آیت آئی ہے. جڑا آیتاں دے وچ شے ہوے نا انہوں ولایت علی ہے. یہ انہاں ہاتھ پوایا. اور جڑا طارق جمیل صاحب ہاتھ پوایا انہاں کمال کی تھی.
انہوں نے کہا جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے پہلے میں علی کہتا تھا اب مولا علی کہتا آخیا اور بندے انہوں نے انہوں نے ناراض ہو گیا جی کیڑی گل مولا کہتے نہیں انہوں نے بندے مولا کہن تو ناراض نہیں ہوئے وہ میں دس اگلا جملہ انہوں نے حوصلے نہ رکھے تول کے پوری قوم نو آکھیا وہ صرف یہ نہیں آکھیا اجے تک میری زندگی کسے نہیں آکھیا شیعہ جڑے نہیں انہاں کسے نہیں آکھیا سوائے علامہ طارق جلیل انہاں دے حوصلہ نہیں اور اسی طرح روزانہ صرف انہاں انہاں ہی آکھیا تے دیوبندی ہو گئے مسئلے کانو دیوبندی نے بابا دیوبندی دے منچوں پہلی باری نکلے پتہ نہیں دیوبندی دوست انہاں راضی نے یا ناراض نے انہاں فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو یہ حدیث ہے اور یہاں ہے یہاں اور فرماتے ہیں یہاں مولا دوست کے معنوں میں نہیں مالک کے معنوں میں ہاں نبی نے فرمایا جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک ہے اور فرماندے اس کے بعد یہ آیت اتری کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا ایک باری میرے نہ دہراؤ حدیث پاک میں سارے شیعہ سنیے دوست من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کسے ویلے اس حدیث میں سامنے رکھ کے دھیان نال ویکھنا کہ پہلے مولا تے جڑا الف ہے مولا تے وہ کوئی بڑا ہے تے اگلے مولا تے چھوٹا ہے اے پہلے مولا دی میم کچھ بڑی تے دوجے مولا دی میم کچھ چھوٹی دووے باری مولا ہے ایک باری مصطفیٰ واسطے آئے صدقہ جان ایک باری مرتضیٰ واسطے آج میری گزارش ہے میں اگے بھی کئی باری کیتی تسی روز مرہ حضور دیاں حدیثاں پڑھ دے سرکار دے فرمان ایک دوجے نوں سنا دے کہ حضور نے فرمایا جدوں حضور آنے پھر سرکار ہی مراد ہو جدوں آنے سرکار نے فرمایا سرکار مدینہ نے فرمایا نبی پاک ہی مراد ہو کوئی آندہ نبی پاک نے فرمایا کوئی آندہ رسول پاک نے فرمایا رسول مولا ہے کہ میرا نبی مولا ہے کہ حضرت علی تو پہلا مولا ہے کہ بڑے مولا ہیں کہ مہربانی کر کے نا اپنے روز مرہ دی زندگی جتھے آندے ہونا مسواک کرنا حضور دی سنت ہے خوشبو لانا نبی پاک دی سنت ہے غسل کرنا رسالت معاب دی سنت کنے لفظ آندے ہو کسے ویلے نا ایویں چاہ دیاں دکاناں تے بیٹھے بیٹھے عادت پا لو کہ نبی دی حدیث سنان لگے ہم آکھیا کرو کہ مولا نے فرمایا ہے صدقے جانا تھوڑی باریکی تو صدقے کسے ویلے کو مسواک کرنا مولا دی سنت تو انہوں بندہ آکھے گا آئے نبی پاک دی سنت ہے انہوں آکھے میں انہوں نے مولا پہ آنا ہوئے ہوئے بلا فصل کا پڑھنا کسے ویلے آکھو کہ پیچھے تہمت رلتا ہوئے دور تک تے بندہ جانتا ہوئے حضور نے فرمایا تکبر دی علامت ہے کپڑے ٹونگ کے ذرا جانا چاہیے اے میرے مولا نے فرمایا وہ آکھے گا قرآن دا نہیں کیڑے مولا نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا انہوں آکھ میں قرآن دی قسم ہے جدو میں مولا پہ آتا سا میرے ذہن چ نبی سے صدقہ جاؤں پھر کسے بڑے آکھو کہ جدو مولا غار حرات جانتے سن تے حضرت خدیجہ الکبریٰ مگر روٹی لے کے جانتے سن وہ تو انہوں آکھے گا خدا دا نہیں کیڑا مولا جانتا سی نبی پاک جانتا سا تو انہوں آکھ نبی مولا نہیں ہولی ہولی نا نبی نو ایک باری مولا مشہور کرو آیا روز دیاں کرنا ہے روز دیاں کرنا ہے نبی دیاں حدیثہ پڑھو تے نال آکھو مولا نے فرمایا مولا جیڑے ویلے پورے کچھ آپ بھی کرو سانو ہی رکے بندے لکھ دیں آجا بھی آکھنا ہے آجا بھی کچھ آپ کرو کچھ عمل کرو تبلیغی جماعت بن جاؤ تبلیغی جماعت تو انہوں نے دسا جڑا بلے گے نا یہ مانا تبلیغ ہے تبلیغ پورے قرآن صرف ولایت علی واسطے آئے لفظ بلے نبی نے حلال دی تبلیغ کی تھی حرام دی تبلیغ کی تھی لیکن لفظ تبلیغ تے بلے یہ ولایت واسطے آئے تبلیغی جماعت بن جاؤ
جدھر نو جاؤ ادھر تبلیغ کرو. مولا دا فرمان ہے مسواک کرنا, مولا دا فرمان ہے یتیم دا خیال رکھنا, مولا دا فرمان ہے سفید لباس پانا. مولا کہڑے؟ نبی پاک. مولا کہڑے؟ نبی پاک. لو جی تسی ایک واری نبی پاک نو بھائی مولا آکھنا جائز کہ نہیں؟ بلکہ میں سمجھنا پہ واجب ہے. جدو نبی نے فرمایا من کن تو مولا, من نبی نے کدوں آکھیا آ تہاڈا مولا؟ نبی نے کسے نو تکے نال علی نو مولا نہیں منوایا, نبی نے شرط نال منوایا ہے. اے ایرے گہرے دا مولا نہیں, من کن تو مولا. وہ سارے جہان دا مولا نہیں, جدا میں مولا او دا علی مولا ہے. علی مولا تے او دا مولا بننا ہے جدا پہلا بولو بولو نبی مولا بننا ہے. تسی ایک باری پوری دنیا تے مولا مصطفیٰ, مولا محمد, مولا مصطفیٰ, مولا محمد, مولا نبی, مولا رسول, مولا نبی سہرہ دے بابے نال, حسنین دے نانے نال, صحابہ دے پیر نال, پیران دے پیر نال, رسولہ دے امام نال, تے نبیان دے رہبر نال. ایک باری مولا محمد, مولا رسول, مولا سرکار مصطفیٰ, مولا مشہور کر چھڑو. جدھر سارا زمانہ مصطفیٰ کو مولا مان گیا, بلا مناظرہ علی بلا فصل ہو جائے گا. راضی مولا تو انہوں جزائے خیر ہوتا. من کن تو مولا ہو. یعنی آخری جملہ عرض کر رہے ہیں, بہت بڑے مفسر دی گل کر رہے ہیں. میں مفسران دے نام نہیں لیندہ کیونکہ بندے بچ لڑے بھی نہیں مفسران نام لے گیا میں بے شمار شروع, اللہ معافی. میں قرآن سے ہاتھ رکھ کے بڑے علماء دی گل کر رہے ہیں, بڑے, اور جنہوں نے تو شیعہ نو اختلاف ہے انہوں دی گل کر رہے ہیں. بھائی اپنے تے اپنے ہی ہوتے ہیں, جنہوں نے تو اختلاف ہے میں وہ جملہ پڑھ رہا ہوں. ہو سکیا رب کعبہ کی قسم, جن معنوں میں محمد مولا ہے انہی معنوں میں علی مولا ہے. جس تشریح میں نبی مولا ہے اس تشریح میں کی سن گئے, جس مفہوم میں محمد مولا ہے اس مفہوم میں علی مولا ہے. مفہوم ایک ہو اسی کو بلا فصل کہتے ہیں. ہے کی بلائے تو سنو تے اجازت. میرے عزیزو جڑی دین دی ذمہ داری مصطفیٰ تے سی, میدان غدیر علی دے حوالے کیتا, اور پورا دین جڑا مصطفیٰ کول سی جان لگے علی دے حوالے کیتا نے کہ جدا میں مولا خدا علی مولا, جدا میں ولی ہاں خدا علی ولی, جدا میں مالک ہاں خدا علی مالک ہے, جدا میں وارث ہاں خدا علی وارث ہے, جدا میں سرپرست ہاں خدا علی سرپرست ہے. میں شکریہ ادا کر لگا سرکار مولا بڑے مولا دا شکریہ ادا کر لگا. یار زندہ صحبت باقی عشرت آخری مجلس ہے, میں مولا مصطفیٰ دا شکریہ ادا کرا. اندر باہر والے دوست میرے نہ تعاون کرنا. اے زہرا کے بابا جان, حسنین کے نانا جان, اے روح کائنات, اے جان کائنات, ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں, معاف کرنا. ہم تو پوری زندگی اس بات پر سجدے میں سر رکھے تو کم ہے کہ تو نے ہمیں آوارہ نہیں چھوڑا. ولایت نبی کے بعد بندے کو آوارہ نہیں ہونے دیتے. میں پھر کہہ رہے ہیں, نبوت کے بعد جو نظام آوارہ گردی سے بچاتا ہے اسے ولایت کہتے ہیں. میری بیٹیاں پردے چ بیٹھیاں نے, ولایت دے سکول چ داخل نے. میرے بیٹے سامنے بیٹھے نے, ولایت دے سکول چ داخل نے. علی کو مولا ماننے والوں اور ماننے والیوں, تمہاری آوارہ گردی کا نام ولایت نہیں, پابندی کا نام ولایت.
کسی کی ولایت میں ہو. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ آوارہ نہیں ہو، تم پابند ہو. ثبوت دے، ثبوت دے. میری بہنیں میری بیٹیاں سن لیں، مرشدزادیاں نال نہیں گل کریں، وہ سید کرنے. میری بیٹیاں میری مائیں بہنیں سن لیں. ٹرالی چ بہ کے بچ ڈھولکی رکھ کے تے عرس تے دا جاندیاں ہن بیبیاں. اج بابے دی شادی ہے تے اج بابے دی شادی. بندے آندے نے عقیدت موئے بابے دی شادی. بابا تے جیوندا بھی ہوے تے شادی نہیں کر سکتا. اج بابے دی شادی ہے تے اج بابے دی عرس عروسی جو نکلیا نا عرس تے شادی تے جنیاں مرضی بیبیاں ٹرالی چ چاول رکھ کے تے نال گاؤندیاں جان بابے دی شادی. لوگ آندے نے عقیدت بھائی عشق. ساڈیاں 4 بیبیاں بچیاں ساڈیاں مجلس چ آؤندیاں نہ کول ڈھولکی ہے نہ تالی آؤندیاں نے پیاں ہوا نال دوپٹہ سرک جائے 2 وال ننگے ہو جان اوتھے بہ کے بندے ہسدے نے مندیاں تے پاکاں نوں نے. تساں کوئی نہیں سنیا مندیاں تے پاکاں نوں نے تے خیال پردے دا بھی نہیں. ان کو تانا نہ ملنا اور میری بیٹی تجھے تانا ملنا دلیل ہے کہ تو ولایت سے منسوب ہے. جناب رضوان صاحب تشریف لے مولا تانوں جزا دے. بندے جڑے 2 بجے سموسے نکلتے ہیں 2 بجے جڑے سموسے روزے چ نکلتے ہیں وہ بھی تو کسی پاس نکل ہی جاتے ہیں. اور جڑے 2 بجے نکلتے ہیں دوپہر روزے کسی پاس نکل جاتے ہیں. سارا جیل ملا جا سموسے. لوگ آتے ہیں کوئی مسافر ہی ہونے نا. شیعہ ایک سموسا مسکین بوجھ چ پایا ہوگی صرف اتوں تھوڑا تھوڑا گھیو نظر آتا ہوگا. سموسا نظر نہ آتا ہو ایویں ذرا چھندا نظر آتا ہو. لوگ کان بچ منہ کر کے آتے ملنگ جو ہویا مولا دا ملنگ اینوں کی پار انہوں نے جا کے سموسے کھانے. وہ جڑے باقی سارے غیر شیعہ سموسے لے گئے نے انہوں دے متعلق کسے آکھیا ہوئے مندے تے صحابہ نو میں تے رکھ دے روزہ بھی نہیں. کسے بندے تانا دیتا ہے کہ مندے صحابہ نو تے رکھ دے روزہ بھی نہیں. شیعہ دا روزہ اگا پیچھا ہو جائے لوگ کہتے ہیں بلے ہو جوانو مندے تے مولا علی نو نہ نماز تے نہ روزہ. یا علی تیری جتی تو پتر قربان کراں جڑا تیرے نال نسبت کھا جائے لوگ او دے جائب برداشت ہی نہیں جائے. اپنے آپ نو پابند کرو، اپنے آپ نو ولایت دا پابند کرو. تے حضرت علی سونے دا تاج پا کے نہیں نکلے، ذمہ داری دا تاج لے کے نکلے. ذمہ داری دا تاج. میں کی آکھاں تیری ولایت تو کائنات قربان کرا. تیری ولایت دے اعلان تو بعد توحید بھی مطمئن ہو گئی، رسالت بھی مطمئن ہو گئی کہ اے دا حلال حلال رہے گا، اے دا حرام حرام رہے گا. حضرت علی قبلہ ذمہ داری لے کے غدیر چوں نکلے. نبوت بھی مطمئن ہو جائے، نبوت بھی ختم کر دیو، رسالت بھی ختم کر دیو. توحید نال میرا وعدہ ہے یہ دا حلال حرام نہیں ہون دیاں گا. پاویں پتر بار لیاواں یا دھیاں بار لیاواں. ممنون پوری کائنات مولا. 21 رمضان نو تھی نے اتھے گوسا دتا سر کھل گیا سی اتر پھٹ کے کپڑا بدلا تو پھر سر چڑیا. اتنی سخت تلوار گزر گئی سی زہر آلو. حضرت علی دیاں اکھاں چانسو وہ آنسو ویکھ کے تھی پھر تھی تے پیو دیاں اکھاں چانسو. میں پتراں دی گل نہیں کر تھی نیڑے ہو کے بی بی فرماتی ہے بابا موت تو تسی نہیں ڈرتے، موت تواڈے تے آ جائے یا تسی موت تے جدوں مرے گی موت مرے گی تسی تے زندہ ہو بابا. ہاں بیٹا. فرمایا روئے کیوں؟ درد ہے. فرمایا جی تے موت اے نہ سکے رکھتا میں درد نو کی سمجھ.
फरमाते ने फिर बाबा रोए क्यों? फरमाया बेटी मुसलमान हो के मस्जिद का भी हया नहीं किया, कलमा पढ़ के ते मसले का हया भी नहीं, मैं नमाज खलोता सब नमाज का हया भी नहीं किया। मैं सोचना जिन्ना मेरी मौजूदगी में मस्जिद का हया पैमार कर देता है, मस्जिद खूनो खून कर देती, तो मेरे जैसे नमाजी ते हमला किया है, कि मेरे बाद दीन दा बनेगा कि जेड़े मेरे मौला आखे ना मेरे बाद इस दीन दा बनेगा कि। हाय हो जिम्मेदार दी जिम्मेदार औलाद, इस पट्टी ते बोसा दे के बीबी फरमांदी है मुतमन हो के जाओ, वीर मुक गए तो मैं बाहर आ जाऊं। तुहाडी आए भी आई है क्या आंसू इत्थे तमाम कर लगा, कितनी बड़ी शहजादी है बीबी। एक जुमला ते दुआ ਇਹਦਾ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਫਿਰਨੇ ਨਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੈਦ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੈਦਾਂ, ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ, ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਮੋਹਤਰਮਾ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏ? उन्हें कहा इतों मेरे वीर की अज कैद रहा होनी। मैं क्या तुसा घर रहना सी? कहने लगी क्यों मैं घर रहना सी? मेरा वीर एडी देर बाद बाहर आउंदा ते अगे बहन नजर ही ना आउंदी। मैं क्या कोल की जी घर जाके खाना छड़ा, उस कपड़े लेके आए तो मैं घर जाके कपड़े बदल लेंदा। हो सके मैं कैद वाले कपड़े ही घर लै जा। मैं कपड़े लेके आई, नंबर लगा होवे, छोटी जी शलवार छोटी जी कमीज पाई हो, मैं वीर नूं लै जा। पहला असां इत्थे रिश्तेदार ने उन्हां कोल जाना, उत्थे जाके खत शत करावांगे, फिर उन्हें आयत होएगा, फिर उन्होंने अच्छा खाना खवावांगे, फिर उन्होंने अच्छे कपड़े पवांगे, उन्होंने इंज लैके मैं जावांगी। उन्होंने भी अंदर पता सी कि बाहर आई है मेरी भैन, बाहर आए ने मेरे भरा, वो भी बाहर आउंदा ਜਿਹੜਾ खून पिछे गया सी वो भी चेहरे ते आ गया होगा। रोंदे असी तां कुरान मेरे सामने, जिंदान तो बाहर निकल के सजाद कभी सजे वेंदे ने, कभी खब्बे वेख के आंदे ने मैं बेवारिस ते नहीं सा। आवाज रहो बड़ा दुआवां जिन च रख लो। तो मैं दो जुमले क्यों रिहा किया सू? मौला फरमांदे ने अम्मा बगावत का इनू खतरा पै गया। फिर उन्होंने सारिया शर्तां भी मनता तो रहा भी करता। बीबी फरमाया जे शर्तां मनता तो उन्होंने आख कैद खाना तंग सी, मैनू खुला मकान दे। की करना जी अम्मा? फरमाया रोना चाहूँ। इमाम बारगाह के रिवाज बीबी दिता, बीबी वो इमाम बारगाह शक्ल बन गई उस मकान की। यजीद कहने लगा दे दो, सर भी दे दो। बीबी पाक उत्थे जगह मिल गई, उत्थे बीबी हजरत सज्जाद आख्या अम्मा हूँ। फरमाया जिन्ना मस्जिदों च ऐलान हुआ सी मेरे आउन का, उन्ना मसीतां च ऐलान होवे, उदों इन्हां आख्या सी बागी ते बागी दियां भैणां होए। मेरी शर्त अज ऐलान कर ए आखे मुहम्मद दियां धीआं मदीने जाए। आवाज रहो भाई, जिहदी आसान च ना लेंदे ओहदियां धीआं आईयां सन ताकि लोगों को पता लगे कि किनू कैद कीता। उन्हें मस्जिद च ऐलान हो गया सरकारी, इंज जम्मे गफीर जिवें मेरे अहबाब ने, इंज बीबियां इकट्ठियां हो गए उस जिंदान दे उस नाल जड़ा कम मिलिया मकान, उत्थे आके खड़ियां हो गई। तो हजरत सज्जाद आके आख्या अम्मा आ गई ने बीबियां। बीबी फरमाया फिजा आ हाथ फड़ मेरा। मातमी बैठे बीबी पाक इस वाक़े तो बाद उठते भी मुश्किल सन, बहते भी मुश्किल सन। बीबी उठे तो दरवाजे तक आए। अज बीबियां का रश वेख के बीबी ने फरमाया मैं सारियां अच्छी तरह जान ली, तुहाडे विच वो भी बीबियां खलोतियां ने जिहड़ियां यजीद तो लुक लुक के मेरे वीरां नूं रोंदियां। आज़ादार जिहड़ियां बीबियां हैं, कमज़ोर लोग ने, गरीब लोग ने, उच्ची भी नहीं रोंदे, अंदर वड़ वड़ के रोंदे ने। ये आज़ादार की मैं अहमियत सुनी। तो बीबी फरमाया इत्थे वो भी खलोतियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇਜ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕਰੀਮ ਦੀ ਨਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿਓ ਕਰੀਮ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਗਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। आज़ादारों पता नहीं है सज़ादारी का की मुकाम है। बीबी ने फरमाया जिन्नियां यजीद जैसे जालिम तो लुक लुक के अंदर वड़ के मेरे वीरां दी प्यास नूं रोंदियां ते मेरी चादर दा मातम करदियां। जुमला ते काफी है। बीबी फरमाया मैं मुहम्मद दी धी तुहाडा शुक्रिया अदा करदा। अगला जुमला बीबी फरमाया ते जिहड़ियां पहचान के मैनूं मारदियां रहियां, पुछदियां सो ना लोगों को इन्हां चों अली दी बेटी किहड़ी, चूंकि मेरे ते मूँह ते वालां दा पर्दा सी, तुहाडी मैं पहचान च नहीं सा आउंदी, ते फिर पुछदियां सो ते पुछ के मेरे सारे च तुस इन्ने पत्थर मारे, मेरी कमर ते तुस इन्ने पत्थर मारे, मैं दीवार नाल टोरा के नहीं बह सकती। बीबी फरमाती है मैं तुहानूं इशारे करके बदनाम नहीं करना चाहती, मैं इको गल करनी है तेरी जुत्ती तो दोवे धीयां कुर्बान करा। बीबी फरमाती है जिदी हसरत रह गई है ना पत्थर मारन दी, ओ पत्थर लैके आओ मैं मदीने तो चली। वाह तुहाडी आए मेरे तक आई हो गई है मजलिस। मेरे को अगर पूरा घंटा पढ़ा तो 3 मिनट बाकी, 3 मिनटों रवायत बाबा जी मुकम्मल करना। हूँ जो पढ़ना चाहता 100 ना पढ़ता 3 मिनटों। फरमाते ने आ उम्मा चलिए, महारी ने महार फड़ ली, बीबी सवार हो गई तो बीबी फरमाती है सज्जाद महार फड़ लिया। फरमाते ने अम्मा चलिए। फरमाते ने अजय भी तू टुरना है, तू टुरना। अपना गला वेख, बेटा हाथ वेख, बेटा कमर वेख, अपने पैर वेख मेरा सोना, तेन लोग ज़ईफ आंदे ने मेरा जवान बेटा, तेरे ते लोगों को ज़ईफी का शक मिलता। सजाद ज़ाहिर तू इन्ना कमज़ोर हो गया तो फिर महार फड़ ले, हम फिर तू पैदल जाना इत्थे सोना। फरमाते ने अम्मा तुसी जिस हालत च भी मैनूं पै वेंदे हो ना, ये लोग तेनूं जानते नहीं ते फुफी मैं तुहानूं जानना। तुसी हो सवार, मैनूं इस हालत च मुहार फड़ के तुरन दो, मैं क़यामत तक नहीं आखांगा मैं थक गया। अम्मा तेनूं लोग नहीं जानते, लोग तेनूं मार्फत नहीं रखते, मैं किदी मुहार फड़ के जा रहा ना के। बीबी फरमाया नहीं सज्जाद हुण मुहारी मैं बदलना चाहनी। हजरत सज्जाद फरमाते अम्मा वो कौन मुहारी है? फरमाया यजीद के दरबार का नौकर, ते नौकरां विचों छोटा नौकर वो हुंदा जिहड़ा सफाई ते मामूर हो। बोलो यार दफ्तरां च बथेरे नौकर हुंदे ने, चाह लियाउण वाला भी वड्डा हुंदा, जिहड़ा बौकर फेरदा वो छोटा हुंदा। सब तो छोटा मुलाजम है, कभी बौकर फेरदा सी, कभी पानी का छिड़काव करता सी। यजीद का मुलाजम है, उहदे अंदर मेरे इत्थे आउण दा दर्द। वाह भाई वाह, आवाज़ रो बचना। उहदे अंदर तकलीफ है मेरे इत्थे आउण दी। किवें अम्मा? फरमाया जान के मेरे को 3 बारी लंघिया, जान के जिथे मैं खलोती सा उत्थे पानी त्राउटण की जरूरत नहीं सी, जरूरत नहीं सी। मेरे को रुक के गल करना चाहता सी तो टाइम मुक जाता सी। अगर रुकदा तो यजीद पुछदा क्यों रुके, क्योंकि साढ़े को जिहड़ा रुकदा सी उहनूं मारदे सा, और रुकदा नहीं सी, वो टुरदा टुरदा गल करदा सी। अद्धी गल रह गई, फिर दूजी बारी कीती, फिर रह गई, तीजी बारी कीती, एक गल उस मेरे नाल 3 बारी कीती। अम्मा किवें? फरमाया जो पहली बारी मेरे को गुजरे तो गुजरता गुजरता यही सिर्फ आख सकिया इत्थे क्यों आए हो? हाय आख्या देना बस सिर्फ इन्ना आख्या इत्थे क्यों आए? दूजा जुमला आंदे दूजी बारी गुजरिया तो आंदा तुहाडी अम्मा का जनाजा रात नूं उठिया इन्हां बाजारां चों किवें गुजरे? तीसरी मरतबा मेरे को गुजरिया तो आंदा फिर वह बीबी आती पता नहीं वह दिल किन्ना कुछ जल गया तो मेरे पर्दे का किन्ना ख्याल सी। कह लगा बीबी गुस्सा न करना, उत्थे जो अग लगी सी उस अग में रह जाते हो सामने बीबी फरमाए एडा हया वाला ना ले उन्होंने लैके बीबी मदीने आई। आना नहीं पड़ता, वह ऐलान नहीं पड़ता ना। हज़रत अब्बास की अम्मा का आना नहीं पड़ता, हज़रत अब्बास के बेटे का खिलौना नहीं पड़ता।
یہ واپس جان لگا تو عرض کی تھی سجاد مولا نے کہ پھوپھی نو آکھو میں نہیں جا میں تیاں گھر چھڑنا سنو جی آخر تیاں چھڑنا حضرت سجاد نے دسے بی بی اٹھ کے کھڑے ہو بیٹھے فرماندے نے پھر تیاں کو تے جانا چاہیے انہوں آخر ٹھہر جانا تیرا جان دا انتظام کر وہ جڑے ویلے باہر بیٹھ گیا کہ آ کے سجاد آ کے میری پھوپھی آدھی ذرا بیٹھ اجازت ہے چلا جا تھوڑی دیر بعد کنیز نے اشارہ کیتا مولا اندر گئے جدو ہن میرے مولا باہر آئے نے کی کرا اے قرآن دا غلاف ہے یہ انسان ایک گٹھڑی ہتھاں تے لے کے حضرت سجاد باہر آؤ دے بشیر نے ویکھے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ مولا فرماندے نے اے بعد وچ دسنا میری پھوپھی تینوں دعا دے واہ اینوں یہ سنیا جے کمال کیا میری پھوپھی جان تینوں دعا دے رہی کہنے لگا تہاڈی دعا ہو گئی نا تے میری دین و دنیا بہتر ہو زہرا دی لاڈلی دعا دے رہی امام نے ایک مظلومانہ جملہ کیا فرمایا اے کوئی سامان میری پھوپھی نے دیتا ہے تے اے نال لے جا میری پھوپھی پہ آندی ہے تیاں والیاں گھراں چ خالی نہیں جائے آئے نال ہور آئے بلاوت نہ پڑے تیاں والیاں گھراں چ خالی نہیں جائیدا بہت مظلومانہ جملہ بابا جی میری پھوپھی پہ آندی ہے پتہ نہیں تو کنی تنخواہ اتھوں لیندا سا میں نہیں پتا تینوں یزید کی تحفے دیندا سی آج میں تینوں جڑی گٹھڑی سامان پہ دینی ہے انہوں قبول کر میرا دل کرتا بوئے بوئے رو کے بی بی دا جملہ سناواں شاید مسلمانوں دا کوئی دل نرم ہو جائے بی بی فرمایا جو ہے قبول کر لے کبھی میں وسدی ہوندی میرے ویراں دے دروازے بند ہو گئے میرے ویراں دی حویلیاں نوں تاڑے لگ گیا میں اجڑ گئی میرے انہیں ویر سن سارے تینوں واری واری جوڑ دے عباس تینوں شجرت الوداع تک وداع کرن جانا پوری دنیا میں دی علی دیتی مسافر کے میں ٹورے کہنے لگا مولا کمال کیتی نے ایک مہربانی کر اس گٹھڑی کو میرے سامنے کھول گھر جا کے بھی تو میں کھولنی ہے نا سجاد علیہ السلام نے زانواں طرح کے گٹھڑی کھولی کی سنو گے آخری منٹ مجلس دا میرے مولا نے گنڈ کھولی کسے بی بی دے ہتھاں دے زیور سان کسے بی بی دے کناں دے زیور سان کسے بی بی دے گلے دے زیور سان اس دور وچ پیراں دیاں بازے پاؤندیاں سن کسے دے پیراں دے زیور سن اور زیوراں والی گٹھڑی آج نظر پئی جدوں بشیر دی نظر ترا تے پئی ہے نا جنہاں نوں خون لگا سی دو قدم پیچھے ہٹ کے آندا میریاں دھیاں زندہ بچ جان گیاں زہرا دیاں اجڑیاں دھیاں دے زیور زہرا دیاں لٹیاں دھیاں دے زیور میریاں دھیاں کیویں استعمال کر سکدیاں عزت نال واپس کرنا پھوپھی نوں آکھ مینوں کوئی تبرک دے بابا جی بندے اتھوں کپڑے لے کے آندے نے حضرت عباس والا علم لے کے آندے جدوں بدل سانوں دین بندے کعبے جانتے اگلا گلاف دے ٹکڑے لے کے آندے کہدے بس تبرک بس علم روز برآمد ہوندا جدن اتھوں والا علم برآمد ہوندا رنگ ہور ہوندا لوگ آندے نے اج وہ علم تانوں وکھاواں اج دی گل نہیں اس دور وچ بشیر نے آکھیا یہ زیور واپس لو تے کوئی تبرک دے جنوں ویکھ کے میں روندا ہاں میریاں دھیاں روندیاں نے تے مومناں نوں سد کے میں وکھاندا رہاں تے ساڈی مجلس ہوندی رہے تے اسی روندے رہی مولا اندر جا کے گٹھڑی دے آئے تے رومال لے آئے فرماندے نے اے حشر والے دن دا گواہ سی ہائے ہائے جڑیاں گواہیاں سن رکھیاں نا حشر والے دن دی انہاں وچوں ایک گواہ ہے تے میری پھوپھی بڑا وڈا تیرے تے دان کیتا ہے میری پھوپھی تینوں دے چڑے کہنے لگا بسم اللہ کراں ایک باری ذرا رومال کھولو حضرت سجاد نے بشیر کے سامنے رومال کھولیا تھوڑا جہا خون لگا درمیان جو دے ایک سوراخ سی کہنے لگا ایک باری بول کے دسو اے رومال کیسا ہے سجاد خون رو کے فرماتے نے جا راضی رہو پھوپھی تیرے تے بڑا بڑا دان کیتا ہے اے اور رومال ہے جڑا 10 محرم دی دوپہر نو میری اماں رباب نے اصغر دے گلے تے بتا سی اے دے جڑا خون ہے